आम पोखरी केते बड़ बड़ भाकुड़ देख आमर वीकली गोटे लेखा धरी खाऊ सब थर आगो अपेक्षा मोर डाउट वीडियो अछि देखिए देखो केते बड़ भाकुड़ मिनिमम 7 ରୁ 8 केजी हम। हाय फ्रेंड, जय जगन्नाथ। दीपू एंटरटेनमेंट चैनल को स्वागत। आसंतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। देखंतु ये हूँ आम पोखरी। देखंतु जहाँ फल कि एठी हमर बहुत प्रकार पणा जाल छड़ा जाइछि। एमिति कि रुई भाकुड़ बाल विभिन्न प्रकार पणा जाल छड़ा होइछि। जेहेतु आमे सब जाल पकई एथिरे माछ धरू एवं आज मध्य आमे माछ धरचु। देखंतु किभଳି भाबरे हम पुओ दी जण सेपट जाल पकाउछंती। आज आमे धरिबा निश्चिंत भाबरे माछ किछि धरिबा। जेहेतु भल बार देइछि निश्चिंत भाबरे आज एंजॉय करिबा एवं ता सहित भल भल माछ आज धरिबा। खास करी हमर टार्गेट थाए भाकुड़ माछ। भाकुड़ माछ को निश्चिंत भाबरे धरिबा। किंतु ता आगर कहबाकू चाहे जो माने खास करी नुआ करी आम चैनल माध्यम रे वीडियो टी देखुचंती खास करी जाई सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखर थुआ बेल आइकन टी बजे दियंतु जहाँ फल कि जेकोसी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथमे आपण ही देखि परिबे। आसंतु देखिबा किभଳି भाबरे हमर माछ धरा चलची कोन कोन सब माछ धरा जाउची निश्चिंत भाबरे हमें देखिबा। जेहेतु भाकुड़ माछ अति फेमस तेणु करी बड़ बड़ भाकुड़ माछ अछंती। पाखापाखि 7 केजी 8 केजी 6 केजी एमती भाकुड़ अछंती एवं रुई मध्य 1.5 किलो 2 किलो 2.5 किलो एमती अछंती एवं ता सहित बाल मध्य 5 केजी एवं 1.5 केजी 2 केजी सी भी मध्य अछंती। ता सहित अलगा माछ जे कि हमर कंटिया जळंग कंटिया एमती बहुत प्रकार माछ अछंती। निश्चित भाबरे देखिबा आज की माछ पडुचंती। सेपटर देखंतु वर्तमान जाल पडुची। वर्तमान पोखरी रे विभिन्न प्रकार माछ अछंती। वर्तमान आमे धरिबा एवं आज एक भल बार रविवार तेणु करी रविवार को निश्चिंत भाबरे देसी माछ द्वारा निश्चिंत भाबरे एंजॉय करिबा। रजरे मध्य जाल पकेइथिलु एवं माछ भी मध्य धरिथिलु। भाकुड़ धरि पारि नथिलु किंतु रुई एवं बाल एवं कंटिया मध्य धरिथिलु। किंतु जेहेतु भाकुड़ बड़ बड़ अछंती एवं जाल टेकी देकी पळै जाउचंती मध्य किंतु आज आमे भाकुड़ को धरिया पय चेष्टा करिमु। निश्चिंत भाबरे देखिबा किभଳି भाकुड़ हम पोखरी रे अछंती। निश्चिंत भाबरे देखिबा। खास करी वीडियो टी शेष रे देखिया पय चेष्टा करिवे एवं ता सहित सब्सक्राइब करिवे। देखंतु एपट रे वर्तमान हमर देखंतु वर्तमान माछ धरा चलची एवं हुडा चारिपुटी पाखापाखि सब गच्छ मध्य विभिन्न प्रकार गच्छ सब रहिछि। सेपट देखंतु एक हेपार मध्य माछ अछि बोधे जणा पड़छि। निश्चिंत भाबरे देखिबा कि माछ एथिरे उठुचंती। निश्चिंत भाबरे बाल एवं रुई खास करी संगे संगे पड़ी जाउचंती किंतु भाकुड़ पड़िबा कष्टकर होछि। जेहेतु से मझिरे रहउचंती एवं माछ मझिरे ही जाल पकई आडा भांगिला परे ही से खेली जाउचंती। एथिरे मध्य जणा पडुछि पाखापाखि रुई दीटा पड़िचंती। पाखापाखि केजी किया हबो बोधे रुई। देखंतु वर्तमान सेपट रे जाल पकाउछि। देखंतु देखंतु दुईटी रुई पड़िछि। देखंतु पाखापाखि केजे लेखा हबो। देखंतु ये होछि रुई देसी रुई आम जान छाड़ीथिलु एवं गत थर किंतु एथर पाखापाखि केजी होइचंती एवं जाल पाखापाखि 30 ग्राम 40 ग्राम लेखा छड़ा जाइथिला। देखंतु ये होछि साइज। देखंतु पाखापाखि केजी हबो ए रुई एमिति के। देखो गोटे कौ गोटे पड़ची देसी कौ एवं देसी कौ भारी टेस्ट थाए तेणु करी देखंतु देसी कौ गोटे मध्य पड़ची। देखंतु ये होची देसी कौ जा फलर की वर्षा हेले सब माने ऊपर को उठी बिल आडे पळै जांती चारियाडे खेली जांती एवं सीए मध्य किछि एथिरे अछंती। करांडी मध्य देखंतु करांडी मध्य किछि अछि। ये देखंतु बाटा छुआ देखंतु जेहेतु पणा देला बेले जाफल कि ठकामिट शिकार होती एवं बाटा माटा दे दियंती जाफल कि बढ़ंती नहीं। देखंतु येठी मध्य देखंतु जाल बर्तमान पई सेपटर हम पुओ देखंतु दी जण वर्तमान जाल पकाउचंती। ये खेपार बोधे उठिचंती बोधे सेपटर
ସେ ଖେପାରେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ମାଛ ଉଠିଛନ୍ତି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି 2-3ଟା ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଖେପାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ 2-3ଟା ଉଠିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି କିନ୍ତୁ ଭାକୁର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାକୁର ନ ପଡ଼ିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଲ ପକାଯିବ ଏବଂ ଭାକୁର ମଧ୍ୟ ଧରାଯିବ। କାହିଁକିନା ଭାକୁର ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧୁର ଥାଏ। ଖାସ କରି ଭାକୁରର ମୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରୁଇ 2ଟା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ କଣ୍ଟିଆ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 250 ଖଣ୍ଡ ହେବ ଏବଂ ରୁଇ 2ଟା ପଡ଼ିଛି। ବାଲ ପାଖାପାଖି କେଜି ଲେଖା ହେବ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଦିନ ଆମେ ଧରିଥିଲୁ ପାଖାପାଖି 10 କେଜି ମାଛ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 7-8 କେଜି ହେଇସାରିଲାଣି ମାଛ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମାଛ ଧରାଯିବ ଏବଂ ଧରା ସରିଲା ପରେ ଭାକୁର ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାକୁରଟା ମେନ୍। ତେଣୁକରି ଦେଖିବା ଆଜି ଭାକୁର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଭାକୁର ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମେ ଜାଲ ପକା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜମାରୁ ସ୍ଲିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୋଖରୀରେ ଥିବା କିଭଳି ମାଛ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁଇ, ଭାକୁର ଏବଂ ବାଲ। କି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ପୋଖରୀ ଆପଣ ବାଡ଼ିରେ କାଟନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଆଁଳ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶୀ ମାଛ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆନ୍ଧ୍ରା ମାଛଠୁ ଦେଶୀ ମାଛ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ, ପୁରା ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରା ମାଛ ହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଆନ୍ଧ୍ରା ମାଛ ବାଜ୍ୟ ମାଛ, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ବରଫ ଦିଆ ମାଛ, ତେଣୁକରି ସେ ଚାଷ ହେଉଛି, ଫିଡ଼ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପିଓର ଦେଶୀ ମାଛ, ଯେ କି ଆମ ପୋଖରୀରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ପନିପରିବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଭାତ ଫାତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବଳେ ଆମେ ହିଁ ପକାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ପୁରା ପିଓର ଦେଶୀ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରା ମାଛ ମାନେ ଫିଡ଼ ଦିଆ ମାଛ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ନଥାଏ। ଖାସ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶୀ ମାଛ, ଆମ ପୋଖରୀ ମାଛ। ପାଖାପାଖି ସପ୍ତାହରେ ଆମେ 1-2 ଥର ହିଁ ଜାଲ ପକାଇଥାଉ ଆମ ପୋଖରୀରେ ଏବଂ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଧରିଥାଉ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜ ପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଆସିଲେ ପୁଣି ଆମର ଜାଆଁଳ ଛଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ି ସାରିଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଉଥିଲା, କ୍ୟାମେରା କରି ହେଉନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାକୁର ଭାକୁର ଦେଖ ଆମର ୱିକଲି ଗୋଟେ ଲେଖା ଧରି ଖାଉ ସବୁଥର। ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦେଖିଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଭାକୁର, ମିନିମମ୍ 7-8 କେଜି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ଲଡ଼ ବହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାକୁର ପାଖାପାଖି 8 କେଜି ହେବ। ଶେଷରେ ଆମେ ଭାକୁର ଧରି ସାରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ମନ ପୁରା ଖୁସି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।